Zdravím vás, panstvo, a vítám vás u dalšího dílu ze Starfieldu. Dneska, pravděpodobně, už dorazíme celou UC Vanguard story linku. Jsem docela překvapený, že zrovna tato příběhová linka je ta, co děláme první, protože upřímně jsem čekal, že to bude jakákoliv jiná, kromě téhleté. Minule jsme utekli z Londýnia. Zjistili jsme docela drsné věci, co se týče hitlíčů a teramorfů, takže musíme máknout a informovat o tom všechny tady v radě. A ještě toho Viktuse, za kterým musíme teda doběhnout tady, teďko nejdříve. Pokud vás zajímá, co se dělo, doporučuji se podívat na předchozí díly. Nevím přesně které, mám v tom bordel, protože to dělám tak jako skáču, abych nedělal furt to samé dokola, ale posledních pár dílů dělám... Oh, tude. Tak jo, Sáro, počkej tady na mě. Posledních pár dílů dělám hlavně tu UC Vanguardovou linku, takže pokud vás to zajímá, hej, tak jděte pár dílů zpátky a ať víte, co se děje. A jdem pokračovat a dodělat to teda. Zkrátka. Zdravíčko. What in the heavens would make you claim something as ludicrous as that? Did you? Well, I don't know what you think you heard on this recording, but I sincerely hope you didn't come to the wrong conclusions. After all, given the Cabinet's current state of anxiety, they might misinterpret such a discovery to mean I could have been involved with the attacks. Perhaps I can convince you to keep this among us. You know, you're far more clever than I expected. You want to hear the words, then? I did it. The Terramorph attacks on Tau City, New Atlantis, my doing. Years of coordination between my associate and I, figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinian, learning to synthesize it, use it as a weapon. Now, being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. God damn. Takže týpek to fakt udělal. Bo on byl jediný, kdo to mohl vědět a jaká to náhoda, zrovna on je ještě naživu. No way to show you see what deadly weapon you have in Lazarus plan that to use it. To work onto something that long it's impersonal. Maybe. You can be more right. The attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport, fixing two problems at once. Halting the spread of the city's Terramorph outbreak, and sealing away knowledge of the plant's potential. Okay, makes sense. No series so dangerous you can justify economics so lives for it. To přesně jsem řekl, lol. Zabil je pro nic. Jako jo, no, basically. Simple to say now, but with the outbreak raging from a barely understood source, the moment demanded quick action. So I did what was required. I removed the dangerous variable from an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, I made a decision. After all, I'd given everything for the colonies. My life as I knew it included. And what did I get in return?
Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter. She becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. Wow, ta hra mě fakt si teď jako nechá rozhodnout nad tím, jestli to celé vyklopím všem, co se stalo, anebo budu na jeho straně a nechám to všechno pod pokličkou, vole, a to je zmetek, vole, vypočítávej, ty koko, si připadám, jak tohle by byl nějaký anime standoff a borec prostě je 10 kroků napřed, holy shit. So you're murdering citizens because of some slight against your honor, you're sick. So you just clean up crew, you think you're very clever, or least. What does that mean? Sounds so familiar. Já vím, který to je ten borec, kterého se nemohl zničit motory. A proč chceš, aby tě měli jako advisora? Why would I want to be in the good graces of the people who control my very life? I don't know, Captain. Maybe I still dream of a life outside these walls someday. A new face would be needed, of course, but it wasn't an impossibility. Though now, I'm not so sure. Chytrý, chytrý. Dobrý, no, ale jak, mě by fakt zajímalo, s kým tady on spolupracuje, že se... Aha, to věřím. Povídej. But the beauty of being loathed is that people will do whatever they can not to deal with you. They wanted to pretend I didn't exist. And so I used their blind eye to my advantage. Still, establishing a back channel to Orlays via the UC recovery teams was painstaking work. I've led campaigns less nerve-wracking. They believed they were luring in wanted criminals, but were in fact delivering precisely encoded slates, filled with instructions invisible to any but their recipient, dropped off at just the right moments to fall into the proper hands, all without the UC realizing whom you're actually dealing with. Slow work. But as you can see, ultimately effective. Oh wow. OK. Tak jo, to je super. Takového člověka chcete mít úplně ve vládě prostě. Naprostý šílenec a genius. Můžeme se zeptat na tohle, jako já vím, kdo je Orlays, možná mi k tomu řekne něco víc. Orlays was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Warlock, the man I had to eliminate, to hide my secret. Aww. So I'm just your clean-up crew, you must think you're very clever. Jako beze mě by Hadrian byla v hajzlu, bro. Takže ten plán ti úplně jako moc nevyšel. Kdybych já jí nešel pomoct. Leda, že ten hajzl o mě nějak zjistil o mě jako kdo jsem a poslali mě tam schválně, aby jí pomohl. I když absolutně nemohli čekat, že jí pomůžu a jako oni ve skutečnosti, jak to vypadá, kdyby všechno hodili na mě, že prostě já mám všechno zařídil a z nějakého důvodu za to bude Hadrian odměněna, což bude, protože tahle hra tak funguje prostě. OK. Captain, please. You've benefited here as much as I have. Maybe more. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. Wow.
If you're going to say thank you, we're going to be here a while. I suppose, no jasně, že benefit jak svině, vole. They'd be honoring me for cleaning your messes. I'm simply looking for you to acknowledge the truth. Když se zabil lidi. Let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlez's role in the attacks to the cabinet, leaving out my own involvement. Jak jinak. Chytrý. All I ask is that you confirm as much to the cabinet. Tell them that it was Orlez and Orlez alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. Kámo. Ty vole, já vím, vole, že dobrá věc je, že ho jako dobrý by bylo jako ho prostě poslat do hajzlu a říct jim všechno. Na druhou stranu zase do budoucna se ten typek bude hodit. Problém je, že vole, jak můžu obstarat to, že nám nic neudělá. Na druhou stranu, jestli furt doteď loví prostě lidi pro ně, tak jako to je těžko prostě. To je miluji, když vám hry dávají takovéhle věci prostě. Že si musíte rozdělit to. Co za práci, jaké práci tu mluvíme? I expect they'll give me a bit more free range once this is all over. You would help me, like you did with Orlez. Track them down, and keep them from doing harm to the United Colonies. Impossible, though. If the cabinet learns I'm the one responsible for the attacks. Mě by zajímalo, jestli po tom, co dokončíme tyhle mise, jestli budu dostávat třeba vedlejšáky, třeba ze 5 vedlejšáků od tady tohohle borce. A bude moc třeba splnit a mi pak řekne, OK, to jsou zatím všichni, které jsem našel, že? Nebo něco takové, to bylo docela dobré. Když už teda bys si to vybral. Tady toto. Myslíš si, že zapomenu na to, že si zabil lidi jenom proto, aby byla dobře, jako udělala dobře odvedenou práci, no. Za dobře odvedenou práci. Wow. Co? Takové věci miluju. Well, I do hope you'll keep the larger perspective in mind, Captain. We've done something great here. Let's not squander the opportunity to do more. Bro, to je tak... Nesnáším, když se musím rozhodovat v takovýchhle věcech. Protože ne, on má pravdu, na druhou stranu není to dobré prostě. Jenže vole, jak říká on, vždycky se vole člověk musí rozhodnout vole ve dvou prostě věcech takových a každá z nich prostě je úplně na nic. Back, eh? How's it going? Leaving? Oh, I see how it is. Jdeme. No nevím, uvidíme. Jako já přemýšlím, že možná to nechám asi tak, protože ať se Hadrian, i když já nevím, Hadrian se možná tím pádem o tom dozví, ne, když se o tom zmíníme. Uvidíme. Já se rozhodnu. Ještě. Čau lidi. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the acyles are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks? Ono mě to nechá prostě říct rovnou teďko.
Jako asi řekneme, že to byl ten odlíz, no. Protože jako, víš co, ten Vejvikty z té... Jediné, co on chtěl, bylo pro ní to udělat, což jako nevím, jestli tomu chci úplně věřit. Ale jako je pravda, že dělal všecko pro svoji vládu a pak najednou to na něho všechno hodili. Takže možná, že fakt chtěla jakoby aspoň ona se z toho nějak dostane, teoreticky. Orlis už tomu nic neřekne, bude mrtvej, bo jsem ho prostě zabil, jako kdybych to věděl, tak se možná pokusím ho nezabít. Logicky. Já jsem ho nechtěl zabít, hej. Ale prostě člověk, vole, když neví, jak funguje targetování v téhle hře, tak to je pak těžko. No nic, tak asi založím. Není to úplně správná věc, co udělat, ale jako... Co se dá dělat, no asi. Orlays? Reginald Orlays? He did this? I didn't think he was still alive. You're sure it was him? Oh yeah. Both worked for UC Defense Research way back when. Different departments, but everyone knew Orlays. Had a mean eye for weapons tech. And a meaner temper. Wasn't exactly a surprise when he fled instead of standing trial after the Colony War. But finding out he's taken up mass murder in the years since, that is a shock. You're sure about this? I don't know much about Orlays, but anyone with a sick mind like that needs to be tried for his crimes and then dealt with appropriately. That's some impressive work. So then give us the rundown. Where's Orlays now? Were you able to bring him in? Huh, I see. Wish we could have questioned him, but... Well, there's nothing we can do at this point. Any idea why he might have done it? Or what he was doing with the plant? Ještě můžeme hát pořád. Found the plant while searching Londinium weapon data and use it against UAC. The right thing, maybe sure no one can ignore the... Nevím. Nenašli jsme žádnou confession. I can't imagine the amount of work it took to deploy the Lazarus plant off-world. Strange to go to all that trouble and not state your reasons. Well, Kámo. Ne, to jsem nechtěl. I guess. Jsem to chtěl stopnout, no to je jedno. At least he won't be able to hurt anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So I guess there's nothing else to do but get this all in front of the cabinet. Unless there were other things we needed to discuss. This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the Terramorphs. Co jsem chtěl říct? Jo, že doufám, že teďko, ty vole, já nemám rád, když hry dělají, že něco někomu řeknete, neřeknete úplně jako, řeknete jim pravdu, jakože co se týče toho, že, jako lžete jim v celkově, ale neříkáte jim pravdu, co se týče jakoby těch menších věcí, a pak ty postavy přijdou na to, že jim lžete celkově prostě, i když absolutně to nedá smysl, takže já doufám, že Hadrian najednou nedojde, že vlastně ten týpek to nemohl udělat a jak to, že nenapsal jakože důvod, proč to udělal, to je nějaká blbost, to prostě se mi nezdá, takže to určitě není pravda, neměl co takového, tyjo. Jestli něčím takým přijdou, tak se odstřelím tady. Tak, co vy dva myslíte, že bude nejlepší na Terramorfy? Microbe is going to make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. You know the science. You know we can make this safe. I do know the science. I also know math. And a 1 in a million chance of a mutation isn't 0. So I guess we're still in discussion. Probably best at this point to let the cabinet weigh in. See if they have a preference. Nevím jak vy, ale dinosaur je podle mě jasná volba. Jo. A to mě docela překvapuje, že stejně efektivně je to proti těm hitlíčům všechno. Typu, že to asi bude tu stejnou nějakou DNA nebo tak něco, že to prostě je efektivní proti všemu. Ale hitlíčové se můžou schovat všude. Takže to bude problém. No. And the Asili seem like they're even better at tracking leeches than morphs.
Cool. Hell of a sight to watch though, when they catch him. Like an open airlock guzzling angry spaghetti. Tak to jo, to berem, to zní vtipně. A co teda riskujeme, když přivedeme ten Asilis? Asilis aren't hostile to humans, but they are mega fauna. If someone decides to pick a fight with one, it could get ugly. But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock, so the risk of introducing them to new worlds is minimal. Upřímně. Using them to clean up the terramorphs and leeches, though, it's not going to be nearly as expedient as the microbe would be. Given what we know now about the Lazarus plant, the speed of the job does matter. But going with the Asilis, we're at least dealing with known risks. Já si myslím, že že ten makrob může zmutovat, i kdyby to byla 1 z milionu, tak když to dáš prostě na všechny planety, tak prostě z milionu lidí dřív nebo později prostě to nějak zmutuje někde. Takže, no vlastně to si myslím já. A podle mě je horší pak se zbavit toho celého prostě mikrobu, který bude na planetě, než zastřelit nějaké dinosaury, podle mě. Samozřejmě, kdo by chtěl zastřelit také hezké dinosaury, logicky. Tak jo, jdem na to. And here we go. Lead the way, Adrian. No, já vím, že to není úplně správná volba, ale kdy naposled... zase krádež sama. Kdy naposled při takovýchhle věcech byla dobrá volba. Buď všem řekneme pravdu a týpek nepomůže lovit lidi, kteří ohrožují ostatní planety, anebo jim budeme lhát. A týpek, který ohrozil teď planetu, tak už nebude snad... Já doufám v to, že nelhal, jo, jakože, já vím, to je trochu jako far reach, ale jakože, pokud nelhal a říkal pravdu, tak už teďko nikdo nebude útočit s terramorfama, protože nejen, že tenhle plan borec prostě dával dohromady tak dlouho, ale sám nás dovedl k tomu, aby jsme ho zastavili, takže to mě přivádí k tomu, že možná nebude muset také věci řešit už. Aspoň co se týče Vikta. Takže snad bude mít štěstí. No nic. Zdravíčko. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, but a planned strike. Is what I'm reading here true? Jo, correct, ma'am. It was deliberate attack. My God. Using terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. Počkej, on to nikdo nečet ty So then is papíry? what the second report claims correct? Did Reginald Orlays commit these attacks, Captain? Jasný, můžeme říct pravdu. Hayden, I think you should tell them. Proč bych tohle říkal? Hayden, I think you should tell them. Proč mám nechat jí to říct? Ona o tom vůbec neví, řekl jsem jí to 5 minut zpátky. Jo, byl to Orlays. That appears to be the case, ma'am. The captain tracked that information down just after our trip to Londinian. Reginald Orlays? Wasn't there a report he'd been killed recently? Body was found floating around Etheria. Report mentioned you were sent to try and bring him in, Captain. I guess that didn't go according to plan. Ah, yes. I was told about your mission and who ordered it. Did you two suspect at the time Orlays might have been involved in the attacks? Právě mě teď zajímá, kdyby ho nezabil, jestli ten týpek byl... Podle mě, jestli by to bylo tak, že jakoby nebyl by mrtvej, ale byl by zavřený a tím pádem potom byste měli další level toho, že to hodíte na někoho, kdo vůbec za nic nemůže. I když je to tež zmetek, ale pak už by to bylo horší, protože bych se musel rozhodnout, jestli to hodím na mrtvolu, anebo na živého člověka. Nebo nemusel bych se tak rozhodovat, protože by to bylo mezi 2 lidma, co jsou naživu. No idea, meme. We just dealing with known criminal. Well, it appears you were ahead of the curve. This report contains definitive evidence Orlays triggered the attacks via this Lazarus plant the captain and Major Sanan uncovered. Simply harrowing. Indeed. Though it would have been preferable for him to have finally faced the UC's justice.
It seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he could strike again. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Všecko, vole, o jedné kytce musím zamknout, vole. Všechno pod zámek. Faction should be involved in Jo. Přesně. Všichni by to měli vědět. Že to budeme uzavírat. Securing the plant is enough. It should be wiped out. What sort of measure will we see taking to protect the Lazarus plant? Víte co? Řekneme asi... Zeptáme se na tohle. Asi. Well, luckily the natural hostility of Londinian makes keeping out trespassers relatively easy. No to jo, no. Ale ne pokud máš raketomet. That access to the plant is only permitted via highly regulated clearances and that our troop presence on Londinian is increased. Ti budou úplně nadšení, když zjistí, že tam budou muset bydlet pořád, protože prostě proto. Tak jo, řekněte ostatním jak to mám říkat, vole, jak je to v češtině? Fakce? Fakce zní jak divně, no to je další factions. Tell the Freestar Collective. Wow. So they have another tool to utilize against us? Shut your bitches up. I'm in agreement. I fail to see the value here. It demonstrates the collective UC isn't planned to seek leaders down this line. UC doesn't actually have the test record. This would ensure the behavior. Toto. Indeed. Open relations at this point would be critical towards maintaining peace. Přesně, vole. Stupí idiots. That is an interesting idea. A grand gesture to further display this cabinet doesn't think like those of the past. The observers on Mars have proven such a gesture can bear fruit. So, you want us to make nice with the collective by sharing our state secrets? No, I want us to display plainly the UC's actual intentions, that the plant will never be used as a weapon again. That does sound worthwhile, Chief Kulkarni. Very well. We'll get the collective involved in the management. Thank you for the suggestion, Captain. Nice. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heat Leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've been having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. Já vím, že si lidi vždycky všichni stěžují, že hlavní postava, že vždycky všechno poslouchají je a tak, ale mně se líbí, jak teď všichni se tady prostě hádají, že co je lepší možnost a prostě chtějí jenom vědět, co si o tom myslím já. A já si myslím, že dinosauři jsou jasná volba. Nevím, prostě, on má ten typek pravdu, prostě vždycky, jak si něco snažíte udělat rychle, ještě když jde o takovouhle důležitou věc, tak jako, neříkám, že se něco stane, hej, pochybuju, že Starfield by udělal něco takového, že jakmile uděláte vypustíte mikrob, tak všude začnou umírat lidi, to si nemyslím.
Ale myslím si, že kdybych někde přišel a viděl tam dinosaura, tak z toho budu víc nadšený. A děcka se budou mít s čím hrát aspoň. Takže hej, deploying a series is the safest route. That's my fault. Je to ještě něco? Tak, a series. I'm in full agreement. Yep. No need be delving into unpredictable sciences. Here's hoping they'll be kept on a short leash. That, madam, is most certainly the plan. Order, please. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day 1 for the United Colonies Terramorph Management Division, making you 3 the founding members of the TMD. As befits such a group, the Cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Teď my už máme citizenship, jaký je mezi tím rozdíl? It's a status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies. Oh. Or done great things for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement. Ooh. An additional reduction on the cost of colonial goods. And You don't say. The penthouse is rather impressive. Bait? Bait? Let's go? Můžeme chodit do... Kámo, co když bude mít teleport přímo v domě a když si tam všechny kraftící materiály dám, tak tam budu muset... Thank you, Madam President. You all have earned it. No, co si píš? Now, there's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. OK, super. Takže Legacy Forged. Dobrý. Sára, vole, samozřejmě je naštvaná, protože prostě nikdo nemůže mít dinosaury. Dobrý, takže jsme hotoví. Jsme hotoví. Příště se podíváme asi do toho bytu. Upřímně to zní... Speak to... Jo, takže Vej nám fakt bude dávat questy, přesně jak jsem si myslel. Takže to je dobré. Takže se dokonce můžeme postarat přímo o to, že prostě to, co bude dávat za úkoly, tak budou... spojené s tím vším. Počkejte, mrkneme se jenom rychle. To byla aktivita, že? Tady, Commander Taula. Ta by nám měla říct o tom bytu. Kamo, my máme tolik aktivit, to je šílené, kolik questů tady je. Dobrý, já se za tím komandérem zastavím, ať mi potom dá teda ten byt, ale to budeme když tak řešit příště. Dneska vám děkuji za sledování a budu se na vás těšit teda zase někdy jindy, jej? Budeme dělat další dělovou linku, jenom v rychlosti se podíváme. Já mám pocit, že docela dlouho jsme nedělali Crimson Fleet a myslím si, že Crimson Fleet už se teď blíží ke konci. Takže bych ji asi teď už dorazil. Když... Nebo bychom udělali Freestar Collective. Já se rozhodnu, buď budeme dělat Freestar Collective, nebo budeme dělat Crimson Fleet. Obě dvě jsou dobré. A už tady mám dalších, mám tu 6 úkolů na tu sílu, aha. Ne, počkej, ne všechny. 4 jsou na ty síly jenom, ok. Dobrý, tak jo, já se na vás teda budu těšit příště, u nějakého jiného dílu, nebo jiného videa, popřípadě příštího dílu. Mějte se a jindy teda zatím čau.